guys, tara, kain tayo. Sabi ko, nakain na limasap. Siguro mga nasa mga 7 piraso. Guys, tingnan nyo guys, oh. Pagbabalatan nyo siya guys, ganito dapat. Ayan. Uy, nako, napakasarap guys. Tara na guys, kain na kayo, tanghalian. Guys, ito guys, itlog. So, di ako nakain ng itlog eh. So, ayan. Yung asam, gawin natin yung asam na guys. Ayan guys, sarap. Tignan nyo guys, oh. Kakainin nyo to guys. Ay, napakasarap. Lalo na pag ano, pulutan. Sarap pag pulutan to guys. Pinapatakura lang guys, oh. Sarap. Grabe.